2024-এর মতো মোদিজি আবার তোমাদের বেবাকুব বানানোর জন্য তৈরি হয়ে গেছে। যখন 2024-এর নিট পরীক্ষার পেপার লিক হয়েছিল, কেন্দ্রীয় সরকার একটা আইন তৈরি করেছিল। केंद्र सरकार पहले ही एक कड़ा कानून बना चुकी है। नीट के मामले में लगातार गिरफ्तारियां की जा रही है। নিট পেপার লিক করার পেছনে যারা হাত ছিল, সঞ্জীব মুখিয়াকে মাস্টারমাইন্ড ওরফে কিনপিন বলা হয়েছিল। কিন্তু সিবিআই বলছে ইনি পুরো নির্দোষ, এনার কোনো প্রুফ নেই। 2026 ওরফে এখন আবার একটা ফাস্ট ট্র্যাক কোর্ট বানিয়েছে। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। তো এখনো বলছি, যারা এনাদের কথা বিশ্বাস করো, মাথার মধ্যে বেবাকুব লিখিয়ে নাও।